Good morning kaya katamungan po, may puriya po yung ginune po. Okay, let's greet po let's greet the birthday celebrators. Susunga ko po. December 15, today po, oreni po, karakalda po rin ka birthday. Eric Kayanan, Nicole Gamboa, Aston Kelsey Manyalak, Beverly Manyalak, Chase Ethan Marcelo, Esther Santos, and Nicole Andrea Ocampo. Bukas, birthday, Deaconess Eileen Correa, Consolacion Galang, Mervin Manyalak, Jerkin Valencia, Richelle Joy Manyalak, Crispolo Rivera III, and Jeffrey Sherman. December 17, Justo Ponyo Sr. and Lazaro Valencia Sr. December 18, Marcely Galang, Rhea Casabuena, Kim Salazar, and Prince Liam Gidok. December 19, Edward Garcia, Abraham Morales, Abel Rivera, Rodolfo Romero, Joey Samonte, Christian De Leon, and Ronel Sembrano. December 20 naman po, Ikenshin Rain Galang, Marisa Magtanong, and Brian Kyrie Pexon. December 21, Blessed Joy Cotar, Zer Dominic Joshua Cunanan, Ruth Lintag, Eliza Kiambao, John Kevin Manansala, Mila Lam, Dr. Kim Andrew De Leon, Brian Santos, and Kenneth Beltran. Pagkantatala po. Wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. May the Lord God bless you. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. May the Lord God bless you. At ding mag-wedding anniversary, ken December 18, limala po. Danilo and Evie Iglesias, Noli and Elaine Ocampo, Allen Joseph and Franz Dion Kiwa, Engineer Kerwin and Attorney Lady Ann Sanggalang, Joselito and Cecilia Valencia. Apin na pureta, dito mo puting maka. Ding worship in charge po ngeni, ding United Methodist Youth Fellowship, ding kaya katangkay na kan. Manatili tamo pong tahimik kabang susundo taming pamanyamba.
No matter what troubles overwhelm us today, Isaiah reminds us that in all our preparation and passionate pursuit of God's coming kingdom, we must not forget that God's salvation has come and is coming. With joy, you will draw water from the wells of salvation. With joy, you will remember that God's salvation is already present among us. Faced with the troubles and the suffering suffering of of the the world, we choose to live in joyful presence to God and one another. We will not turn away from the pain and the hurt of our world, and we will not stop rejoicing in God, whose salvation fills us to overflowing, that God's love might flow through us and flood our troubled world with hope, peace, and joy. We light this candle of joy as a sign of our commitment to represent to ourselves, our friends, our families, and our neighbors, that in sharing our vulnerable lives, we might share in the glorious of joy of God's salvation together. The Lord is come, let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Good morning po! Ayan, agatanda kayo pong talakad at dalit tamong kapuryan king kakatamong ginong Diyos. Ayan, para po king kakatamong mumunang kanta, let us sing Glory to God in the highest. Kabang dadalit tayo po yung angels we have heard on high. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria
Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee. Christ our Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Listen po po, let's sing Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. And para po king kakatamong solemn song, dalitaya po ing Hark our King as come. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity. Please this man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. Mount he lays his glory by. Born that men no more may die. Born to
second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel, God with us. And truly, kaya kaming Ginong Diyos, indeed, dinatang nepining kaya kaming hari. Ginong Diyos, our King has come in this earth, in our lives. And Ginong Diyos, ini metong yamo namang reminder, king balang metong Father God, na eka meko, na Lord, ing pamanyatang mo, it's a reminder for each and every one of us to continue to trust in your name, Ginong Diyos, na kayabedaka no ka rin kami man. Kayabedaka, Ginong Diyos, king kaya kaming pamanyam ba. And dalangin mi, Ginong Diyos, na koldasan mo kami of your Holy Spirit, Father God. Bless this place with your Holy Spirit. Bless our hearts with your Holy Spirit, Ginong Diyos, na nawa maging makasadya kami, king agyo mong gawan, king kaorasan na ini, king word na bibya mo, king balang metong, that Father God, we will continue to have that joy, that hope, that peace in our life, kasi atsuka in our needs, Father God. Lord, tunepin, masayang idalit that glory to God in the highest. It is truly a joy, Ginong Diyos, to lift up your name on high, Father God. That just like the angels in heaven, Ginong Diyos, they are singing of your holiness, of your glory, of your love. Makantita mo naman ing daptan mi, Kenny Sulip, Ginong Diyos, that we will continue to sing of your glory, of your praises, of your name on high, Ginong Diyos. And patuloy that you allow us, Father God, to have this genuine worship, to have this genuine relationship and connection to your name, Ginong Diyos. That you will continue to bless our voices, our hearts, our hands as we offer our praises to your name, Ginong Diyos. Dakalpong dakala salamat, and let us continue to feel your presence, Ginong Diyos, your love and your grace. Nganing daratang nakapaskuhan and karing susunod pang banwa, Ginong Diyos. Truly, you have been faithful to each and every one of us, and we will sing glory, glory in the highest, Ginong Diyos. Dakalpong salamat, and in Jesus' name we pray. Amen. Let us sing once more, Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Danan tayo pong malakas na palakpakin kaya katamang Ginong Diyos. Magkanta kang masikan, Ho Zion, kulisak ka, Ho Israel.
Talakad tao po. Magkanta kang masikan, ho Zion. Kulisak ka, ho Israel. King mabilog mong puso, magsaya ka, ho Jerusalem. Tiknang na ning Ginoo kang parusa, leko na nala sa blangke kang kalaban. Ing Ginoo, ing ari ning Israel, at syuke ka, ala ng sangkan, ngeni ban tumakot ka. Ing panahon daratang nung kapilan da sabyan king Jerusalem, katatakot syudad ning Sion, mo paintulot ing mga lambot lading kang gamat. Ing Ginong kang Diyos at syuke ka, di na nakantagumpe, uli ning upaya na, manakit yang tula ka, ing Ginoo at king lugod na, ibayo na ing biyemo. Magkantaya at tumula ka, masayayang at tiding taong magpiesta. Pengako na naman ing pakit yang lunos karing makatwata mo at ganakaning banal ng kasunduan. Nga na ning Ginoo, pinupus ko na ing may plano, mong kasiran, at leko ko na ing kang kamarinayan. Ing Panahon daratang na, parsan kula din kayong manalipusta, din sablang pili kakulang sagipan, at ding miyugse karing bansang dayuan, kakulang ibalik karing karelang tuknangan. Alilan kong dangalan, ing karelang kamarinayan, at ing mabilog ayato, purian na langan. Ing panahon daratang na, iyuli ko na ding mikalat yung memalen. Wag awan da kayong pikabalwan king yatong kabilugan, at ipalada kayong pasibayo, ing ginuyang magsalita.
Talakad tayo po't manalangin. Dakala salamat kaya kaming Diyos, king pamagpuri, da kaya kayo, king kaya kayong harapan, dening anak, king iglesia, kaya kayong dela. Dakala salamat king karelang biye, at panalangin ko kaya kaming Diyos, na rengana kareti, tunepin na habang susulong king karelang biye, lalong maging matatag, king karelang kasalpatayanan keka, at king darat ang panahon, lalo lang makasuyo, king iglesia ang kekang telakad o tenam keting lugar iti. Panuanan mo lang, makanyan mo naman, dahil karelang mabilog a pamilya. Iting ka na akong panalangin. King lagyo ng Jesus. Amen. They are weak, but he is strong. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Maya payabak po kay katamungan. Igrit tala rin kay katamong kasiping, good morning. Masaya ko, matula ko, at tsuka. Amen. Praise God. Welcome ka rin kay katamong kapatad from London, Luz Biminda Santos and Marlene Santos. Pwede lang pong talakad din kay katamong kapatad from London. Oreta po. Welcome po at makanyan mo naman kang kapatad Roxanne, nanuyay ni Son. Sakun, wala. Sakun. Okay, tay Roxanne. Nukar niya mi tay Roxanne. Awit siya tsaka yung gulot. Okay, welcome Roxanne. At from Denver, Colorado, Dusty and Malina. Where's Mas and Malina? Okay. Sula po rin kay katamong kapatad that welcome to Pulong Masla United Methodist Church and we are glad that you are here with us. Yan. Pastor Art po tang mag-sermon ko kaya taka sumangid. Mag-translate ka. At panalangin tamo ing ligtas ng pamaglakbe kapatad Michael Solis pabalik king Amerika. Tay kapatad Michael Solis. O sa tiya po ka rin. At panalangin mi na miras kang ligtas at payapa king pamagbalik mo ka rin king Amerika. Okay, rin pong aliwata mong kapabaluan, ikakatang lay leader, Attorney L.A. Good morning pong Pasibayo. Matula ko pong babalita kaya kayo na may labas na po yung pampak gift giving, dareng Yumayaf, Napon, King JBL. Nung tanda na nyo po, 750 bed capacity ya po ita at pinlanuming 800 la po ring ipakmi. O neng yesterday, maging from 2 days or 1 day before that, maging 855 la po ring pasyente. And ang ganapon, maging 900 la po. And matula kami, may puriya po yung ginone, akit tamo po nung makanano ya po kikilos. From 800 pack, tinarget Minggawan, may kapag-pack kami pong 950. Nepo, may po. Yes po. At talagang akit tamo po yung suporta na ning ginukeng evangelism. Bakit po? In budget mi po keng meto nga Bible 188. And milyari po, mika promo yung limited, very limited time in PCBS, in Magtindang Bible po. At maging 125 pesos niya mo po. And yung makapagmulala pa po ka rin,
In target ming 800 Bible na mangarog-ngarog kami nung nga sa Limia po ali. May punaya po 800 sakto times 125, 100,000 saktong maka sinup kem bangko mi po ne. Nya talagang akit tamo yung suporta ng ginukeng evangelism. At dakal pong salamat ka rin sa blang kinangwang dake, sinuporta at sinaup kanining gift giving po ngay ni Keng JBL. At bukas, mag-start na po yung kekatang Simbang Ganingaldo. Okay. So, 4:30 a.m. po ne, 4:30 a.m. At yun na kayo, Kenny, dapat makaluklok na kayo. So, bayo 4:30, 4:15, or mas masanting 4 o'clock at yun na po, Kenny. Settled ta na po, makaluklok ta na po. At, December 22, Christmas Cantata, 7 a.m. ya po ing pamanyamba ka rin, ne po. 7 a.m. aliya po Ganingaldo. At pangagat panapon 2 o'clock na ning December 22, atin pong Christmas Fellowship keng Bana. At panga 5 o'clock, Christmas program da po ring anak Kenny, ne po. At panga December 23, Abak, ita po, Simbang Ganingaldo, at pangabengi, atintamo pong evangelistic night, kini pong Kilob Church. So atintamo pong guest preacher, EDS Francis Fajardo. Ne po. Invite guest niya po, ne po. 6 o'clock na po. Kay bat na po nita, tuki ne po ing Pasko sa nayon. Ne po. At ding meka kumpleto keng Simbang Ganingaldo at alang late, ila pong mika chance na mika entry para kayong kekatamong raffle. At keng mismong December 23 Evangelistic Night, atin mo namang a parting raffle or pamamyeng gifts ketang aldo ngayta, ketang bengi ngayta, December 23. Ne po? So, ini po Evangelistic Night, ya po ini panikwanan tamo pong makapag-attend mo naman. At kalupan na ita nga sabi tam policy, basta mika entry kayo po, makadikilya kayo, para kaya kayo talaga ita nung may bagot kayo po. So anjang ala na kayo, may kauli na kayo po, kaya kayo yapamurin po itang gift ay ita nung may bagot kayo po. At king pa-announce na po rin WSCS, December 17, Christmas party da, ne po. At oras sa 2 p.m. At kinabukasan po ning Abak, Simbang Ganingaldo, kaiba na po ning Simbang Ganingaldo, December 18, mag-practice la po kano ding harmonic choir. Ay tap. Para king kantata. Po, para king kantata. Reta po at dakal pong salamat. Maya payabak po kaya katamungan at minsan pa ining pagkakataon magdalagay yung boses ko. Banta po, diaktuan tala ting balang metong, igrit tala habang maaga pa ay mag-greet ng ang Pasko ay naning sumap. May kasing kanta. Kantang pamasko. At yun, ito na yung chance para magmano tayo sa mga nakakatanda. O kung umuubo kayo kahit gumanon kayo bilang respeto. Talakat tama po at dali tayo ang Pasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral.
hindi Pasko ay magbigaya. Bagong taon! Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mga Siawi habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, Nang lumigaya ang ating bayan. tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mga siawi habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mga siawi habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, Nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang
kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Good morning po. Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may mga pusong puno ng pasasalamat. Humihingi ng iyong gabay at karunungan para sa aming mga pastor, diakones at mga opisyal na konseho. Pinasasalamatan ka namin sa pagtawag na iyong inilagay sa kanilang mga buhay at dedikasyon na kanilang ipinapakita sa paglilingkod sa aming komunidad. Panginoon, hinihiling namin na punuin mo sila ng iyong espiritu na nagbibigay ng lakas at tapang habang sila ay namumuno sa amin sa pananampalataya. Naway sila ay maging mga sisidlan sa iyong pag-ibig at biyaya na nagbibigay ng inspirasyon sa amin na lumalapit sa iyo at sa isa't isa. Tulungan mo silang makilala ang iyong kalooban sa bawat desisyon ng kanilang gagawin at bigyan mo sila ng karunungan upang mamuno ng may malasakit at integridad. Dinadalangin namin ang aming diakones na patuloy sila maglilingkod ng may kagalakan at kababaang loob. Umaabot sa mga nangangailangan at isinasabuhay ang iyong pag-ibig sa gawa. Naway sila ay maging pinagkukunan ng aliw at suporta sa aming kongresyon na nagpapakita ng iyong liwanag sa lahat ng kanilang ginagawa. Para sa amin mga opisyal na konseho, hinihiling namin ang pagkakaisa sa pakikipagtulungan. Naway sila ay magtulungan ng may pagkakaisa na ginagabayan ng iyong layunin upang itaguyod ang diwa ng komunidad at paglilingkod. Tulungan mo sila maging mabuting katiwala ng mga yaman at ipinagkatiwala sa kanila, na lagi naghahanap ng kabutihan para sa aming simbahan at mga miyembro nito. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming buong komunidad. Naway suportahan at itaguyod namin ang mga leader na regular silang ipinapanalangin at hikayatin na kanilang mga tungkulin. Hayaan mo kami maging isang komunidad na umuunlad sa pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod, nagtutulungan upang tuparin ang iyong misyon. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen.
Ing balang katao, kailangan niyang munwe, ketang inari naking lubna. Lawo sa lub at mapipilit, uling kaluguran ne ing ning Diyos, ing taong matulang babye. Tatas milaki kao ginung Diyos deting ayin bilang kapasalamatan at kapuryan king kekang ganaka. Panuanan mo reting ayin na reti at lalong sanang balik labis-labis ing kalamat kanwanan karing anak mong maganakang magkadup kareti. Bandeting ayin na reti magamit laking kekang kaburyan at kimparasana ning kekang kayeryan ket sulip. Amen.
Para po sa ating unang pagbasa, ating pong buksan ang ating Biblia sa Isayas Kapitulo 12, versikulo 2 hanggang 6. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Bahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Mga taga-Sion, sumigaw kayo at umawit ng buong galak. Sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Talakad taong po king kaduang pamamasa. Amayakit king Ebanghelyo ng Jesus agpang kan San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 18. Nga ning makasulat, dakalang taong linapit bang pabinyag lang kangwan. Nga nakarela, ikayong lahing ubingan. Inong sinabi kaya kayong aligtasan niyo imwa na ning Diyos, ang malapit ng datang. Daptan nyo ladetang bagi apakilala king sisisi na kayo at ginulot karing ke kayong kasalanan. At eyo pangahas sa sabyan king Abraham yang ke kayong makatwa. Sasabyan ko ke kayo king agyang karing batong deni ing Diyos makapaltoyang lahi ng Abraham. Makasadyane ing palakul. Ban kutura nala ang gaking yamut ding tanaman. Makutudya ing balang tanaman ae mamungang mayap at miugseya king api. Kanang kinutang kang wan nung makanyan nanoing sukat ming daptan. Nga nang mekibat, ninuman ing ating adwang kapiblas ay malan, sukat ng idaki ing metong ketangala, at ing ninumang ating pamangan sukat na lang dinan ding aliwa. Linapit lakang wan ding mapilan, at talapan yung ilbuis, bang pabinyag at kitnande. Maestro, naning daptan mi, pekibat na karela, kayo sisingil sobra king sukat yung singilan. Kitnan dyan naman ding mapilan asundalos ngara, ikami naman naning kekeng sukat daptan. Pekibat na karela, kayo kakuwang salapi kanino man, king kapamilatana ning pwersa o king uli na ning pamamatakot. Managyo na kayo king sweldong tatanggapan yu. Meragul ing kapanayan ding tao at pigmulalandaywan. Inisip da king ya siguro ing Kristo. Inya nga ng wan karela, bibinyagan da kayo king danom o nanging metong amaygit ke sa kanako datang ya. Kuman karpat dapat agyang kalag mo karing tali ng sandalyas. Binyaga na kayo king banal na espiritu, ampon king api. Daralane ing sabungke na baneng daran at ikawani ing pale king sepo at tipuna na ing pale king bangan at dulukana ing sepo king aping ematda kapilanman. King miyayaliwang paralan ag katanalangwan ding tao kabang panaral na karela ing mayap a balita. May panwanan tamo karing amanong may basa.
Pasbay po, Maya Payabak, kay Katamungan. Good morning po. Tutundo na ko ata. Kay katamong pisabyan ngeni, tungkol ya pamurin kang Juan Maminyag. Anyang milabas sa Domingo, pisabi tamo nung nino John the Baptist, nung nukarin niya ibat, at nung nano yung kayang pamangan, at nung nano yung kayang susulod, at itang kondisyon na bilang metong propeta. Metong propetang ibat o atsuking disyerto at kukulisak king ebanghelyo ng Kristo. Ngayon rin kay katamong pisabyan nung nanula deng mensay na pangdaralan. Juan na maminyag, kareng taong dinatang karin o linage king disyerto, baka nito pakiramdaman de. Mumuna, John the Baptist, he preached condemnation. John preached condemnation. He preached the truth about men, what they were and had become. They were vipers, poisonous. They had allowed themselves to be poisoned and were now poisonous to others. They were sick and doomed, and they were biting others, making them sick and dooming them. Balo yo pureng zombie. Ayo ata balo. Rempong zombie, kayang palabas. Dahil may kasiping mali niya. Watakini sana. Dempong zombie, reng zombies. Potang may kinis ka na nung malyari ka. Maging zombie ka naman. At sasabihan na ning komentarista nga na, makanyan lang meging den tao kanita niyang minunang panahon. Nung balikan tamo ing milabas, ing Diyos lelangana, ing kay ganaganang bage, at anyang akit na, at lawanan ing Diyos, ing kay ganaganang lelangana nga na mayap ngan ing kayang lelangan, maging ing tao mayap ya, o neng uli na ning kasalanan, may korapya, bala mo may kinis yang zombie, ing tao, anyapi naman, meging makanyan ing kondisyon na ning kayang biye. Anyapi ning ngaus ng one, kareng tao kanita nga nang linapit kaya nga na vipers o snake, kareng aliwa, at nga na rening ubingan na reni poisonous la, at uli na nitang bage na inalawda, mingkarelang sarili, na maging makamandagla, anya pining malilyari nga na, deng aliwa, kikinisan dala naman, baka kanita maging kalupadala. Ing burinang sabyan, one, king sitwasyon na ini, makayawala, deng tao ketang bagi mayap. Makanyan mo naman ing malilyari kay katamong ini, king kay katamong sitwasyon o king kay katamong generasyon, anang karakalabage amakawang masanting, aliwa mo ing virus, aliwa mo ing sakit, yang makayawa kareng tao, nung pa naman itang panugaling masanting, makayawa, very contagious, iting bagay nga iti, anyapin sa sabyana, ning metong komentarista nga na, these people are poisonous. At po tanganang akinis de, ing metong tao maging makanyanya naman, maging poisonous siya naman at makapekto ya naman kareng tao, anya nang misan ing yato nga na mirarasya ketang bagi masanting uling dakalla, retang tawong yalawda, itang karelang biye na maging poisonous la. He preached the wrath to come. Penaral ng Juan na maminyag, na nung sakaling magbayo, dining taong areti, makasadyane ing parusa na ning Diyos karela. Kadwa, John preached about repentance.
Panaral ning one ing pamagsisi king kasalanan. At sasabyan na kailangan nga na pakit yu pamo, nasisisi kayo, karingke kayong pamikasala. Buri ng akit, one, itang sinseridad, dareng tao king karelang pamaglapit, karing king disyerto nung tunay laping sisisi, king karelang pamikasala, o buri jamong akit, o buri jamong pakiramdaman, iwan, kitang kayang sasabyan at etune itang karelang pamagsisi. Ating pamagsising kasalanan, kailangan kanu gugulutan mo na anuman itang kasalanan na kekang pagsisyan, turning away from sin. Aliway tang magsisi ka king kasalanan po tangkay balikan mo pamurin itang kasalanan akekang pagsisyan. Nung pa naman itang tunay pa magsisi king kasalanan, itang mo na buring balikan, itang bagi mayap king harapana ning Dios. Anyapin nga ng Pablo, itang bagi pagmaragul ko nga na, anyang minunang panahon nga na, ito'y aking kinasusuklaman na ngayon. Nanula rin kikatamong pagmaragul, king kikatamong biye. At intamo ba nga pagmaragul, kingarapana ning Diyos. John preached against pride. Many of the people believed they were acceptable to God simply because they were Jews. That is because they were children of Abraham and of godly forefathers. Mapagmaragulla reng Hudyo. Uling sasabyan da anak na lang Abraham. At uling anak na lang Abraham, karapat dapat mingila miligtas la. They felt the righteousness of ritual, that of circumcision. How they live mattered little. They were saved because they were special enough to be accepted to God. Feeling da matulid la king harapanan ning Dios, uling anak na lang Abraham. Feeling da tanggapan na lang ning Dios, uling special la. Uling pinili na lang ning Dios anyang minunang panahon. Anya it doesn't matter nung nano man itang karelang gagawan. Ang giyang nano pa itang karelang penyapat, nano man itang bagi kasalanan na karelang gewa, mitatakpan ito, uling sasabyan da, anak na lang Abraham. At nanong pekibat ng John the Baptist karela, eyo pagmaragul na anak na kayong Abraham. Uling, ang giyang kareng batong areti nga na makagawaya ing Diyos at tunay ng anak Abraham. Most people are prideful. They feel they are special enough to be accepted to God, that God would never reject them. They feel acceptable because they have godly parents, they have godly forefathers, they have been baptized. May binyag ko, kaya iglesyang iti, anya pinligtas na ako. Ang yan pang nanong gewa ko, ligtas ko pa muri, nuling may binyag na ako. They are not too bad, and they are good enough. Makanyan, ingisipan na ning tao tungkol king kaligtasan. Ako man marok, ako man gagawang bagi, nakaburian ning Diyos. Mayap kong tao. O reti-reting bagi, pagmaragul na ning tao, king arapana ning Diyos. They are somewhat religious. Sisimba na ako man. Ako man sasalaking pamanyimba.
enakman sasala king pamag Sunday school, pamag Bible study, pamag cell group. Manyapin matulid ko king arapana ning Dios. They feel they are acceptable because they are regular worshipers. May misan makanya ning isipan ning tao na potang sisimbaya ing pamanyimbana, masantinging sisimba. Pero naano yung motibo tamo bakit sisimba tamo? Naano yung kelob tamo nya sisimba tamo? Anya pupunta tamo king iglesia na ning Dios. Sisimba tamo ba bang kanita mi bayo tamo? Sisimba tamo ba bang kanita pakiramdaman laring mensay na ning Dios? O sisimba tamo mo uli nga kasanayan tamo? O reni reting bage asasabyana ning metong a komentarista na maging pagmaragul na ning metong a tao potang gagawa nungon dening makanyan abage. At sinabi na yung Jesus ing metong a parable King Luke chapter 18 verse 9 nga naning makasulat. Sinabi rin niyang talinhagang ito sa mga taong matuwid, ang tingin sa sarili at inahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadakukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Iti metong iyang babala, kaya katamo lalong-lalo na, kaya katamong talasalpantaya. Etamo sana pag maragul, itang hanggang bagi gagawan tamo king harapanan ng Diyos. Nung pa naman, itang hanggang bagi, akaburyanan ng Diyos, kaya katamong gagawan panaraltaya, ing maya pabalita, at magpakumbaba tamo king kayang harapan, iyang kaburyanan ng Diyos, po tanging balang metong kaya katamo magpakumbabaya. At intamong kasebyan, nga na, ing kanong lango nga na potang mintaya o tinukluya, king gulot na ning damulag isipanan ng misan, mas maragulya pa king damulag. Makikita mo kini, ing pamagpakumbaba, iyang kaburyana ning kakatamong Diyos. John preached judgment. God is the divine woodman who cuts down the trees. The ox is already lying at the roots of the trees. The trees are not yet cut down, but all men are warned. There are many trees, some lofty, the proud, some stately leaders, some diseased, some bearing good fruit, some bearing bad fruit, and some bearing no fruit at all. All trees that do not bear good fruit will be cut down and cast into the fire. Wo kana akong kaluguran na kapatad, makasadyaya pa mo ing palakul. Makasadya pa mo ing palakul, pero eya pa puputot o kukutod. Pero datang yung panahon,
kutura nala ning palakul detang hanggang mamungang mayap. Matburi na sabyan nung ipalakul makasadyane malapit na in judgment na ning Diyos. Malapit na in judgment na ning Diyos kareng hanggang taong bisang magbayobye o bisang tuki kitang kaburyanan ng Diyos at bisang tanggap ng Diyos bilang tagapagligtas. John preached social justice. John stirred people. The people wanted to know how repentance would affect their lives, just what a changed life would mean, what kind of fruit they bear. John answered in the most practical terms. Number one, the average citizen was to love and care enough to share these material goods with those who were in need. Anyang panahon na ito po tang ating kangaduang balabal, makwalta na ka. Aga na ka ko yung sinabi ng apo kung ano nga na niyang pila na kang banwa nga na. Mahigit ko pa mo pong 20. Pakisawa na ka nga na. Ay, anak ko pa mo po ako. Pilang kawari pantalon na. Siguro dakal nakapantalon na. Anya nga ako nga na, do ako mo pantalon, mikisawa na ako nga na. So yung basihan na pala, yung pantalon, isusulod na ning tao. Buri na sabyan, at tinakang capacity po, tandakal kamalan, dakal kasusulod, at tinakang capacity makisawa, uli nga sa salimo na itanganggang bagay nga ita. Anyang minunang panahon, makanyang pala. Napotang dakal kamalan, buri na sabyan, capable na ka, o able na kang magpamilya. Anyapin nga na, nung ating kangadwang balabal nga na, ibiye mo ning metong kingala. Enough ne, ing metong nga balabal para keka. At linapit la naman, deng tax collectors. The despised tax collectors were to love and care enough to stop exerting their authority and cheating people. Tax collectors in Jesus' day were literally despised because they represented the Roman government and levied more taxes than necessary, pocketing the excess. Bubulsada la po, sobra-sobra, gagawan ng pamanyil, deng tax collectors, anyang minunang panahon, uling tax collector la, manyapin makasalanan la, uling sobra, karelang sisingil, kareng tao, at deng sobra, bubulsada la. At deng Hudyo, lawera kareng tax collectors, traidor, uling Machiavelli, kareng Romano. Balamo niyang minunang panahon, anyang panahon na ningapon, retang aman wandang makapili, o retang makabayong, retang kapwa tamo Pilipino, ilang manuldu, baka nito, akilala dala, de nga po, nung ninureng lalaban karela. At makanyan mo naman, deng sundalos, linapit la naman. The soldiers were to be respectful and loving, truthful and honest, contented and responsible. Makanyan la sana. But they were not. Ela makanyan, deng sundalos, nung epa naman, they were to extort money. Mamatakot la. Deng sundalos, nung eka mamye pera karela, ketang panahon na ita, idulum da ka, paratangan da ka, dalara ka kay ngusgado. Anyapin, tuturing dala namang meto nga makasalanan, deng sundalos, ketang panahon na ita, uli na ning pamanggipit da kareng tao. At si Biana na lang nung nano'y kailangan dang
gawan. They were to be content with their pay or wages. Dissatisfaction and grumbling over their pay or wages was a common complaint of soldiers. John preached the Messiah's coming. Wikit tamo keni nabalara. John the Baptist, yan ang panayandang Mesias o Messiah. Pero ikit tamo keni John megpakumbabaya at sinabi ng aliwa ako. Aliwa ako nga na at ako man karapat dapat nga ng kalag, kareng tali na ning kayang sandalyas. E na sinabing iya, e naking wine credit. Nung pa naman pekilala ni ing padatang a Savior, Jesus. The Messiah was more worthy and more powerful than he. Pepakit na nung makananuyang makapangyarihan ing daratang kaybat na. At iya sasabyana, bibinyaganda kayo king danom nga na, pero ing datang, akatuki ko nga na, binyagana kayo king espiritu, ampon king api. Ing pamaminyag ng wan king danom, pamaglinis siya. Pamaglinis siya, sign na ning pamaglinis. King kekatamong biye. Pero ing datang akatukina, yang mag-sustain, kaya hanggang bagi amelinis na kekatamo, kapamilatanan ning banal espiritu, amponing api. Ing pamangan, anya luluto tamo, tanong sangkan, baka nita milako itang hanggang bagi mayap, kaya tang pamangan na ita, potang meluto. Makanyan mo naman kay katamo, kapamilatanan ng api, bala mo luluto na katamo ng Diyos. Baka kanita may bayo, itang kay katamong biye. Metong tamong bala mo ginto, adadarang daking api, baka kanita lunto, itang kay katamong pangaginto, itang kay katamong pangapuro. Mapalyaring yung ginto, napanamdaman. Itang potang ilabas de king api. Pero itamo, panamdaman tamong masakit, potang idala na katamo ng Diyos king pamaglinis. May ka-experience na kayo pong Moroccan bath? Atin lang nga man Moroccan bath Talaga ka nung pangayanda ka, king Moroccan bath. Linisan da ka. Itang hanggang palid mo lakora. Nang misan po tang manamalid tamo, anyang minunang panahon, gagamit tamo na bato, ingkaya katamong gagamitan. Ang pang pakapili tayo itang bato, nung makananuya kakinis itang bato, pero po tang magumalid tamo, masakit sa pamurin. Makanyan kano, ingagawa na ng Diyos sa pamaglinis kaya katamo. Kailangan tanggapan tamo itang hanggang bagay nga ito, baka kanita luminis tamo king arapanan ng Diyos. Ating peka masakit dili nga na itang maging mapagpakumbaba ka king arapanan ng Diyos. At isukume ing kekang pride. Dakal kanong tao ngeni araring komentarista na buring isuko ing karelang pride. Mapagpakumbabala king arapanan ng Diyos, pero mapagmatasla king karelang kalupang tao. Ate kanututong pamagsisi, king kasalanan na agawa itang hanggang bagay nga ita, nung sasabyan mong king Diyos, karin kamo maganaka, nung sasabyan mong king Diyos, karin kamo mapagpakumbaba, at mapagmatas ka at mapagmaragul, kareng aliwang tao. Tandaanan tamo, itang utos na ng Diyos, aliwa mo yung Diyos, ang kaya katamang lugaran. Nung pa naman,
ing katamong kalupang tao. Anyapin ing krus horizontal ya ampong vertical. Puri na sabyan ing relasyon king Dios at makanyan mo naman ing relasyon king tao. Pati tamo makasuyo king Dios nung tunepin atin pang mitatagan a pride king kakatamong puso. Mulyari kawaring simba nung ating kang mua king kang puso. Palagi mo katanggap-tanggap king Dios nung sisimba ka ating kang mua, ating kang kasaman. Nung mag-praise and worship ka, ating kang mua king puso mo, isipan mo, katanggap-tanggap king Dios ing pamagkanta mo. Nung choir ka, makanyan mo naman. Nung mag-choir ka, timpalang mo aking puso mo. Palagi mo katanggap-tanggap king Diyos. Itangge kang pamagkanta. Lalong may git, nung metong kang pastor o metong kang diakonisa, katanggap-tanggap kaya king Diyos. Nung manaral ka, tutugtog ka, ating mua, king kaya kang puso. Ali po. Anya pinilakota mo nga ning kay ganaganang mua, ing kay ganaganang pride, ing kay katamong puso. Ibabata mo ing kay ganaganang bagay nga iti, bang kanita ing kay ganaganang gagawan tamo, maging katanggap-tanggap king harapanan ning Dios. Apalyaring sasabyan tamong way tamo tatanggapan, day nga liwa, iting bagay nga iti. Pero ang Dios, yang kimot ka rin kay katamong puso, bang kanita tunepin, itang kapakumbaban, mi pagkalub kay katamo. Etamo agawa iting bagay nga iti, pero king saop na ning banal espiritu, agyuta mong magpakumbaba. Emo king Dios, nung epa naman, karing kay katamong kalupang tao. King lagyuni pa ning anak at ning banal espiritu. Amen.
Darawin milareting kadwang ayin kekaw ginong Diyos, uling atin lang parasan, king obrang pasulong nananing ke kaming iglesia. Panwanan mo reti at tanggapan mula, pankanita mipurya ing kekang banalalagyo, uling ikamu ing Diyos, apanibatana ning sablang at yuke kami. Dakal pong dakal salamat kareti. Amen. Ani po yung oras o penandit, bakanita mi buleta mo, lumapit king Diyos, at tanggapan tamo na itamo mi kasalat tamo, at pagsisyan ni kay ganaganang kasalanan. Nanulaman din kay katamong kaya dunan king Diyos, pami pasalamat, idawon tala king kayang arapan. Hulinging Diyos, kaya betaya, kasiping taya, at iya malawot kay katamo. Deng miras singaldorang beitan, makanyan mo naman, Reng miras, kingaldo ni karelang pamiaptasang puso, lumapit tamok ng Diyos at pasalamat. Opo, kaya kaming Diyos, mi kasala kami, king kaya kayong ngarapan. Palyaring meging papagmatas kami, papagmaragul. Era kayo pinansin, king kaya kaming biye, at emi si kasong hanggang bage makabanwa. Nung pa naman ing pilit ming lilingunan, king kaya ganaganang bage makayato. Kalasalamat kaya kaming Diyos, king paganaka, ngining kayabakan, nasasalamin kaya kami, reting hanggang taong may banggitan niyang minunang panahon. Kareng pariseo, kareng talapan yung ilbuis, kareng sundalos, at may ayaliwa pa mi kasala kaya kayo. Kalasalamat king kapag nasanda, deng may banggit at bisa lang palinis kaya kayo. O reni ring balang metong linapit king kaya kayong harapan. Ningaliwa naman may natili karelang sarasariling luklukan. Panalangin mi kaya kaming Diyos na yung balang metong kaya kami. Linisan nyo kami kapamilatanan ning kaya kayong banal na espiritu at makanyan mo naman ningapi. At sopan nyo kami, bangkanita, kaya kaming Diyos, potang alinis nyo kami. Minabalikan itang hanggang bagi, mayap, king kaya kayong harapan. Huling lulungkot kayo. Potang may linis na kami, at magdinat kaming pasibayo at gagawang kasalanan. Salamat kaya kaming Diyos, uling metong kang may payang Diyos. Alakang tatabi ka rin hanggang lalapit ka. Nung pa naman tatanggapan mula at kakaulan at tuturing mo lang anak mo rin hanggang bisang palinis at tanggap ka bilang Diyos ning karelang biye. Panalangin mila rin kaya kaming kapatid na masakit
O tsuking dase na ning kapanamdaman. Panalangin miyay kapatad Romeo Sunga. Takla salamat kaya kaming Diyos, milwal na yaking hospital. At panalangin mi, na itagkil mi kaya kang may payang gamat, bang kanita lubusan niyang kumayap. Makanyan mo naman, patuloy miyang panalangin ya pungaling na tsuking Amerika. Nanuman itang kapanamdaman kaya kaming Diyos, milakoy ni king lagyo ng Jesus, pamayupaya king sabla. Baka nito, itang kayang kapagnasan ang makauli at makapagbakasyon kaya ti Pilipinas mapalyari. Ikayong munye kabyasnan kareng doktor alalawe kaya. Baka nita tunepin itang panulong karapat dapat kaya baka nita gadyang kumayap miyabye. Makanyan mo naman ikapatad ay Irbing. Panalangin mi ing total healing kamtana. Ibalik tang dati ng lakas, dati ng sigla. Baka nito, kailan mi gagana ka, rin kayang kaluguran king biye, ang makapagbalik ya ketang normal ng biye. At din kaya kaming kapatad na miyabanggit talagyo na masakit. Kilala yun la po kaya kaming Diyos. At panalangin mi, nabisitan nyo la, baka nito, itong pakyeng kaya kayong may payang gamat, at kumayap la rening kaya kaming kapatad, at pasibayo kayabe mila, king pamanyamba. Pakayan mo naman din kaya kaming kapatad na magbalik king aliwang bansa. Panalangin mi kapatad Neneng Galang Abad na papunta king Houston, Texas. Ngening aldong iti. Panalangin mi kaya kaming Diyos na ikang mingat king kayang pamaglakbe at irasmeng ligtas at payapa. Makanyan mo naman ni kapatad na Michael Solis. Panalangin mi nung makanano may nginingat king kayang pamanuli kaya king Pilipinas, may git may ngingatan king kayang pamagbalik king Amerika. At makanyan mo naman din kaya kaming kapatad at king aliwang bansa ingatan mula naman kaya kaming Diyos. Ipabalming kaya kang banal na Espiritu Karela. Opo, mabayat masakit ing makalawot king pamilya, anya pinadwan mi na ang tabayanan mula. At panalangin mi na yung karelang kasalpantayanan edimla, nung epa naman lalong maging mapali. Gamitan nyo la rin kay kayong anak at tinubod king lugar ita. Baka nita maging kasangkapan la. Baka nita yung kasalpantayanan namita ng king karelang puso at tunepin na iti lalong maging mapali king kaya kayong harapan. Dakala salamat kaya kaming Diyos, din kaya kaming kapatad na miras ng aldorang beitan, miras ng aldo ni karelang pamiaptasang puso. Dakala salamat kaya kaming Diyos, uling iti may palyari, uling ika, ing migdesisyon keting bagi. At panalangin mi datakal pang birthday ing pagkalub mo karela, at panalangin mi na maging matatag ing pamyabe, dareng kaya kaming kapatad mag-celebrate king karelang wedding anniversary. O reni rin kaya kang anak na anuman itang karelang adwan kaya king kaya kang harapan, mikamo kaya kaming Diyos ing makibalo. At balo mi nung iti makakayap, ipagkalob mo, kareng kaya kang anak, ama nalangin at manaya king kaya kang kapakibatan. Iting ka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus, sa kaya kaming mga abos sa puong Ginoo. Amen. Kuwanan mo kakong lugon at kakong mabukon. Kuwanan mo sarili, pagke Luwal tamo at ipakit king yato, na itamo naknak tamo ng Diyos, uling tinggap taya, ging kaya katamong biye bilang kaya katamong takapagligtas,
uli na ning kaya katamong depat anong epa naman uli na ning depatanay ni Dios karing kaya katamong biye. Sa panakatamo ning Dios tamong may paya at karing kimbanwa. Ning kaya katamong Ginoong Jesucristo at ning banal na Espiritu. Amen. 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 Good morning po. Palakpakan tayong kakatamong Diyos. Pakisara po yung pasbol.